नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे ये भिडियो कहबी जदि आपने भी सुभद्रा योजनार हिताधिकारी आपने भी भावुंट दशहरार आपने टंका पाइबे कि नहीं ता सहित आपणकर सुभद्रा योजना को नहीं नुआ अपडेट कौन आसी मु सबकि आज ये भिडियो कहबी तो संपूर्ण भिडियो को आपने शेष देखूँ आपने सबकि जापर चलतु डेरी नक भिडियो मुझे स्टार्ट कर नौची। बहुत हिताधिकारी एमती अच्छा जो मैंने कि सुभद्रा योजनारू गोटे किस्ती पाई सारा पर आउ द्वितीय किस्ती पाई ना तृतीय किस्ती पाई ना किंबा से माने चतुर्थ किस्ती पाइबे कि नहीं से माने जानी ना आज आपको यही वीडियो रे कहबी आपने टंका पाइबे कि नहीं जदि आपने तीन भूल काम करुँचे सुभद्रा योजनारू आपने आउ एक टंका पाइबे नहीं तो से तीनटा भूल कौन आपने कर बार बार मुझे मो वीडियो रे कहूँ आपने जदि से तीनटा भूल बारंबार रिपीट करुँचे सुभद्रा योजनारू आपने बेदाखल आपने सुभद्रा योजनारू आपने अयोग्य हिताधिकारी बोली आपको घोषित कर तो आपने जदि से भूल करने जमा भी से भूल करूँ ना नचेत आपने गोटे टंका पाइबे ना चलतु डेरी नक भिडियो को स्टार्ट कर नौजी आउ भिडियोर शेष में मुझे कहबी आपने गत काली माने आपण दशहरार आपने टंका पाइबे कि ना कहबी चलतु मुझे गोटी गोटी कर तीन बड़ भूल आपने कौन कर से कथार मुझे कही नौजी तो बहुत लोक मैंने प्रथम भूल कर मुझे लिखि नौची तो गोटी गोटी करी आपको लिखि नौची बहुत लोक मैंने प्रथम एट्रे आप देखते प्रथम एक नंबर भूल कर कौन भूल कर जदि आपने केवाईसी आपणकर करें जदि आपने सुभद्रा ऑफिशियल साइट आपणकर केवाईसी कंप्लीट करनथिबे आपने सुभद्रा योजन आपने सुभद्रा टंका पाइपर ना तो आपने केवाईसी आपणकर कंप्लीट होइछि कि नहीं तो आपणकर ओटीपी कंप्लीट होइछि कि नहीं आपने पूर्वर आपने टंका पाई कि नहीं आपको से सबू जाँच करनबार अच्छी तो प्रथम काम आपको ये तीनटा काम करार अच्छी एक नंबर आपणकर स्थिति को जाँच करनबार अच्छी आपने केमी स्थिति जाँच करेंगे निज मोबाइल ही जाँच करेंगे नचेत आपड़ी जापर ना आपण पाखे जनसेवा केन्द्र कि मो सेवा केन्द्र कि आपणकर सीएससी सेंटर को जाकि आपने सेठर आपणकर आधार नंबर देकी आपणकर रेजिस्टर मोबाइल को ओटीपी आसो ओटीपी को देकी आपने एठरे आपणकर स्थिति को जाँच करेंगे आपने तीन जिन देखने आपणकर केवाईसी होगला तापर आपणकर ओटीपी भी कंप्लीटेड हवा दरकार तापर आपने पूर्वर टंका पाई दरकार जब आपणकर तीनटा ठीक अच्छी ताहले आपणकर आउ किसी भूल होता पारे से आपको टंका मिलू न थाई पारे तो कौन रही भूल प्रथम काम जब आपणकर ठीक अच्छी ताहले आपणकर एबे व्यस्त आ विवृत हूँ ना आगू को आपको टंका मिल तो द्वितीय भूल जब आपने करने केमी ठीक करेंगे तो प्रथम भूल जो मानकर अच्छी आपने कमेंट करूँ जदि आपणकर भूल ना भी कमेंट करूँ आपणकर ठीक अच्छे जदि आपने कमेंट करूँ द्वितीय भूल बहुत लोक मानकर कौन कर मुझे लिखि नौची तो बहुत लोक से रिपीटेडली बार बार से सेम भूल कर बार बार रिपीटेडली से आपको कहूँ बार बार सेम भूल आपने करूँ ना द्वितीय बहुत लोक एमती अच्छा माँ मैंने माउसी मैंने से सेम भूल कर लिखि नौची द्वितीय कौन भूल हो डेबिट बहुत लोक मानकर डेबिट एनेबल रोचे बहुत एमती हिताधिकारी अच्छा से डेबिट लिंक अच्छी किंतु कौन भूल रोचे आधार कार्ड सहित बैंक मैच करूना से टंका मिल पार ना तो आपणकर आधार सहित जब आपणकर निजर बैंक मिसमैच होको सुभद्रा योजन सुभद्रा टंका आपको दि जाए हो पार ना तो आपने कौन केमी चेक करेंगे आपणकर मैच करुचे कि ना तो आपने मु पूर्वर एक वीडियो बन देती आपणकर आधार कार्ड सहित क्यों बैंक लिंक अच्छी आपने देखिपारे आपणकर से बैंक रे डेबिट लिंक अच्छी कि ना आपको चेक करदेवार अच्छी जब आपणकर डेबिट लिंक ना आपने जो बैंक आपणकर आधार कार्ड सहित लिंक अच्छी मनकर मोर आधार कार्ड सहित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिंक अच्छी आपणकर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे आपणकर डेबिट लिंक होता दरकार जदि जो माँ मानकर माउसी मानकर भौणी मानकर जदि आपणकर आधार कार्ड सहित स्टेट बैंक लिंक अच्छी किंतु आपणकर यूनियन बैंक आपणकर डेबिट एक्टिव अच्छी ताहले आपने सुभद्रा योजन सुभद्रा टंका आपने पाइपर ना जदि आपणकर भी एमती भूल रोचे आपने निज बैंक को जी बैंक को जाकि आपणकर गोटे आधार सीडिंग फॉर्म मिलूँ आपने बैंक स्टाफ कि बैंक ऑफिसर को आधार शेडिंग फॉर्म मागिकी आपने डेबिट को आपणकर एनेबल करेंगे फॉर्म को फिलअप करेंगे जब आपने फॉर्म फिलअप करना तो आपने कमेंट करेंगे मुझे आपको वीडियोर लिंक
ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠାରୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଫର୍ମଟିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ମାଉସୀମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଏଇ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ତ 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ ରହୁଛି ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି ନାହିଁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ସେମିତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଜମା ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ନିଜର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକର ନାଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜର ନାଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନାଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ନାଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଲିଷ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ତ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବି। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି 3ଟା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଠିକ୍ କରିକି ରଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେବେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC ଫର୍ମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାଆମାନଙ୍କୁ, ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର KYC ଫର୍ମ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ତା ସହିତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଦଶହରାରେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ କହିନେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ସେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଦଶହରାରେ ମିଳିବ କି କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିବେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ବିତରଣ କରାଯିବ, ଦିଆଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଜଣାଇବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖୁଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି 3ଟା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବି କେହି ଯେମିତି ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।